Ok. Bi, on be do fo no ye Malika ministre des sports croyé. Malika ministre des sports croyé no ye Moussa Agi. Moussa Ag, moi bala, sincèrement, je te félicite, sincèrement, je te soutiens 100%, sincèrement, je suis avec toi. Moussa Ag, tu es le meilleur, du courage. Moussa Ag, on compte sur toi pour que Kaseka Mali, ballontan, basketi, sport fan fan ka bonola Mali kono. Moussa Ag mou ni kera ministre des sports ni beko ko surakadu. Moussa Ag one nana au mam maloya. Ya fama ministre ou farala ɲɔgɔn ka bibi na John fɔlɔ ka baara nafa yira Moussa Ag. Moussa Ag an b'i fo. Moussa Ag depuis ale nana Mali kɔnɔ a na kuma ma mɛn ale ka ministre des sports la de ali chauffeur y'a dɔn. A ma ministre si ye ko mun ye vesti san ka d'a ka chauffeur bɛɛ ma Moussa y'o kɛ. Est-ce qu'il y a fait que chauffeur nous te filmé? Est-ce qu'il y a fait que chauffeur nous te diamant? Est-ce qu'il y a fait que chauffeur ou ka kidalika yewa? Ya fa Moussa Ag ayoke. Moussa Ag Mali kono compétition qu'elle a compétition qu'elle a qui tara qui bora Mali kono kata ki nana 3 ans yani ki ka war sur Moussa nana munu nana coupe di Moussa ma chemanu ayuka war duma o kalo munu musomanu munu nana di munu tra final la a Moussa Ag aye olu fana ka war duma Moussa Ag tu es le meilleur 600 Malika équipe nationale chemon munu tara kata coupe d'Afrique ta ou coupe d'Afrique ta ou tara coupe du monde na ou bolé coupe du monde na ou tara coupe du monde na folo de un d'abord ou faso be kun korota ka jamana kun korota ka coupe d'Afrique ta ka bo coupe d'Afrique la ka ta coupe du monde na ou tala coupe du monde na Afrique coup de la ka ta coupe du monde na mais Afrique équipe té monde de la ka te me quart de finale ka mais Mali tara ka ta coupe du monde finale là c'est pour la première fois oté en fierté oté Mali de ñuma beka fierté oté jamana de ñuma beka fierté aw munu be fédération na ñemogoya la ministre des sports aw fleni aw beka balo nunu woshide la aw ka katkati nunu woshie aw ka doué nunu woshude aw muso ka magasin nunu woshudo aw denga école nunu woshudo oté problème yo ya fa mais aka soro nunu yere fana sera ka dodun aw be katkatu kono aw te basket ka aw te bolike aw te entraînement ka aw te clotido yo famia wa aw ta brika wuli ni aw briller aw bi ka ko ya so aw be selila nunu ka to beke mais attends nous ou sera ka bo coupe d'Afrique là mogo Mali équipe nationale fait tra coupe d'Afrique là munu nyata munu tra final là ya fama nous nana aw kanga ku la wasa u jigi fédération mogo di u ya fama Mali fédération John ou bese tonoma a bekera Jean-Claude ka génération na John ou se tonoma Serou Maïga ka génération John ou se tonoma Aruna Maïga ka génération Jean-Claude ni Aruna Jean-Claude ani Aruna ani Serou Mali fédération plus de 20 ans à Sengebe Aouye. Plus de 20 ans Warou Betunu Auklela. Plus de 20 ans Demsonuga Washibeka Fu Auklela. Plus de 20 ans Moussomanou ni Tchemanou. Aouera Duntiga Seginko. Faube Oteligola. Aouera Tiga Seginko. Surtout Bibina Jean-Claude e bora fédération présidente la ka bon ministériel la ke to ministériel e ma se ka mun ke sam mugan kono Moussa ministre kura do nana ko ago sera ko ke to fédération présidente e ma se ka mun ke Moussa Ag nana kano ke Alisani Jean-Claude yo famewa ika muso welelani yo famewa Alpha Brayo ya fa di Jackson be muni la fédération na Jackson be bara la poste du même babulu Jackson te foi la e ka muso wele ni ka nadaka ni ka escroya ko Jackson mu be balola depuis programme do Jackson mu be balola depuis tubabu bina kana sramugu trafiquer malla katanai o kuma na mune kera yo fama bon aw be na frafana ko Mali équipe nationale qualifiée aw ba sunguru ya fa aw ka go anolu aw muso dogoni aw sunguru dogoni aw nyabolo munu fe abolu beke avion kono kata voyage la o ya fa Jean-Claude eta di fanga e war mu duma ti se ko fana boni eta e war mu duma ti se ko duma yoro nikele ni dugu ko laidu taru ya ti se ko nyena bo demsani munu tara ka coupe d'Afrique ta kata coupe du monde na ou tale coupe du monde na ou ka match follow ni John Bena yo fama wa ko Latvia ou Latvia Jabafara ou bolé Latvia là ou ni Canada Bena ou Canada embrassé ou bolé Canada là Porto Rico ou ni Porto Rico Bena ou Porto Rico ou yo bien fara ou clale Porto Rico là yo fama wa ou Nouvelle-Zélande Bena ou yo Jabafara ou clale Nouvelle-Zélande na ya fama wa ou ni France Bena ou ni France Bena ou France de Denkai yo fama ou ni Amérique tra final là
Américains de battu à ma délicate Afrique bé farafina bé donc au lieu que au luka klakana ya famewa ou coupe d'Afrique talum go war ka duma coupe du monde place la ni coupe d'Afrique war dirima ko parce que qui tra coupe du monde final la ok ma coupe du monde war be dima lahara coupe du monde war be dima mi abo lu de nyana bo neni awka kele yo de ante kele la kele te yo fa ayuka ay demsanu senga duma ayu fawka war u faw ye war mun dula kan ka sara u baw ye war mun dula kan ka sara u yɛrɛ wuli ka jɔn min kɛ faso a kan ka sara u ye wɔsi min kɛ faso a kan ka sara ani ne tɛ ɲɔgɔn na a ye denmisɛnninw ka wariw ko ɲɛnabɔ kɔrɔlenw ok aw ye kɔrɔlenw ɲɛnabɔ dɔrɔn ok wala n'i ye nin denmisɛnninw ye fo balontan b'i minɛ i y'a faamuya wa coupe du monde kɛnɛ kan américains ni farafinw diɲɛ bɛɛ calculé ko mali bɛ coupe du monde final la u ka na o denmisɛnnin kelenw ka tolo tolo olu ka na o denmisɛnnin kelenw ma ye olu ka na olu sɛgɛn ka dun olu ka na olu ka wɔsi ka dun dɔ fa fɛ k'a sɔrɔ i bɛ seli dɔ ba fɛ k'a sɔrɔ i bɛ seli a tɛ bɛn a b'u ka wariw de d'u ma bon Musa nana un état sérieux Musa ye minnu taara ka taa coupe ta ani minnu taara final la cɛman ni musomanw Musa y'olu wele ka wari d'olu ma même pas 2 mois donc o b'a yira un état sérieux fait de bon travail i y'a fɔ donc Musa ka ministeriya wagati la o b'a yira ko sérieux bɛ jamana kɔnɔ cɛmanni minnu taara ka taa Guinée an dɔgɔninw no i y'a faamuya wa u taalen Guinée u qualifiera u taara ka taa kɛ u kɛra vice champion final la u nana san 3 u b'o wari nɔfɛ wa wari ditɔw ma i b'a dɔn a ye Mali aw ka Mali fédération ta aw ka lajɛ wari ditɔw ma 40,000 o dira dɔw ma i y'a faamu parce que dɔw ma match 2 bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw taara Guinée dɔw ma taa Mozambique mais en général équipe clancɛ kɔni olu o taara Mozambique 40,000 dira dɔw ma 40,000 dira minnu ma olu bɛ 20,000 di cɛ dɔ ma ko cɛ k'o de ye affaire kɛ k'o de ye course kɛ Mali équipe nationale ni banque cɛ pour que wari ka sɔrɔ a kɛra tiɲɛ a ma kɛ tiɲɛ est-ce que 40,000 na mun ye course kɛ e san 3 kɛ ka 40,000 kɔnɔ yanni ka yanni san 3 y'o kɛ ka 40,000 kɔnɔ mun nana ka n'o 40,000 ko ɲɛnabɔ e ni banque cɛ 20,000 ka d'o ma e ka 20,000 ta mun nana ɲɛnabɔ duwawu ma k'o kɔni denmisɛnninw ye mun nana ɲɛnabɔ o ma kɛ n'o de ye denmisɛnninw dege balontan na mun nana ɲɛnabɔ o ye mun de kɛ a ma taa Guinée a ma taa Mozambique a fa ma taa a ba ma taa mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn ni tiɲɛ don est-ce que fédération mɔgɔw yɛrɛ de m'a tila aw bɛ don u ka capitaine tun bɛ yen Isa aw bɛ don 40,000 bɛ d'i ma i bɛ 40,000 to tabali kan cɛ dɔ jɔlen don i y'a faamuya k'o ye banque mɔgɔ ye Diko jɔlen bɛ yen entraîneur Diko Sorasi King Diko Isfasi la Diko o Diko in ne yɛrɛ tɛ kuma Diko fɛ Diko o Diko yɛrɛ jɔlen ɲɛna donc Diko ka ɲininka cɛ jumɛn de 20,000 in denmisɛnninw ka wari la 50% a dira jɔn de ma a bɛ baara kɛ banque jumɛn na a ye courtier sugu jumɛn don état ka courtier de don wa fédération ka courtier de don wa ou bien ministre ka courtier de don wa comment c'est que un état sérieux donc un état sérieux c'est-à-dire équipe nationale c'est équipe d'état olu bɛ se ka taa coupe d'Afrique la i y'a faamuya wa ka na vice champion final la ka na faso ka wari d'olu ma san 3 u bɛ k'o wari kɔnɔ o wari bɛ d'u ma tuma min na ko mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen o jamana kelen kɔnɔ u taara jamana mun mɔgɔw bati faso ka layidu ta u ye o layidu wari sɔrɔli ko courtier ka don olu ni banque cɛ mais a t'a dɔn Mali c'est pas un état sérieux à ce moment sérieux foyi tun tɛ yen mais Jean-Claude i tun bɛ balo la i tulo b'a la Jean-Claude i tun bɛ yen Jean-Claude tun bɛ yen Seru Mayiga tun bɛ yen Aruna Mayiga tun bɛ yen i b'a fɔ Jackson Jean-Claude ka muso welela cɛkɔrɔba donc ça jɔn ni o wariw taara min ça c'est un de deux pour vous montrer que bon Musa mun nana Musa o y'a ta ɲɛnabɔ à 2 mois donc aw ma se k'a ɲɛnabɔ halisa o ka bɔ yen musomanin dɔw fana nana musomanin dɔw nana u y'a daminɛ Sénégal ya u ka Sénégal hali u ka match dɔ la u tɛmɛna ne ka da la ne n'u ye 400 mètres de tagama ka taa fo u ka mobili kɔrɔ an bɛ kuloni ka yɛlɛ la o musomanin minnu n'olu fana taara ka na coupe ta 2013 ka coupe di IBK ma IBK k'u ka terrain d'u ma a y'u ka terrain d'u ma IBK ye terrain di k'a bɛ kɛra Kati o tɛ se ka tunu a y'u ka terrain wari d'u ma wa y'u ka terrain d'u ma i y'a faamuya wa a y'u ka IBK ye bourse d'u ma ka taa Venezuela o bourse a y'o feere maliyɛn den dɔw ma o maliyɛn denw taara kalan kɛ o place la a y'u fa n'u baw nɛgɛ ko drogue talaw bɛ yen a y'u fa n'u baw nɛgɛ k'u bɛ kɛ sunguruba ye k'u bɛ kɛ drogue tala ye mais aw ye mɔgɔ bila ka taa aw ye
u ka bourse di minnu ma o kuma na o dɔrɔku ko dabila la Venezuela wa sunguruba dabila la Venezuela wa aw y'u tɔɲɔ k'u faw tɔɲɔ k'u baw tɔɲɔ ne ko aw k'o de ɲɛnabɔ i y'o faamuya ni i bɛ k'a ye terrain di musomaninw ma denmisɛnnin fitininw dentanninw ni i bɛ k'a ye terrain d'u ma a y'a di mun kama pour que ninnu sera ka faso kun kɔrɔtan muso kɔrɔmango n'u bɛ kɔrɔ don min na a k'a sɔrɔ dugukolo b'u bolo i y'a faamuya u faw ye tɔgɔtɔgɔni mun kɛ u ka ɲɛbɔ u baw fɛ u denw fɛ baw fana ka ɲɛbɔ u denw fɛ minnu y'u sabote ko ginu don olu ka ɲɛb'u fɛ minnu y'u sabote i y'a fɔ ko fugaru don olu ka ɲɛb'u fɛ ni mɛlɛkɛni fitinin n'i y'u jɔlen n'u ka maillotw ye ninnu dentanniw n'i y'u jɔlen u hinɛ b'i minɛ n'i y'u ninnu jɔlen ye ko dɔ de fa sɔnna fana ka ninnu ka sɛgɛn wari dun i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la dɔw tɛ miiri n'i y'a dɔn ko dɔ de fa fana sera ka ninnu ka wari dun ninnu faralen ɲɔgɔn kan i den filanw ninnu faralen ɲɔgɔn kan i mɔden filanw ninnu faralen ɲɔgɔn kan i ma miiri ala la i ma miiri yɛrɛ woloden na i ma miiri ala la i ma miiri muso ka tin don na i ma miiri ala la i ma miiri muso ka kɔnɔmaya funteni na i ma miiri ala la i ma dɔn don min na e muso kɔnɔma k'a to e kɔrɔ kɔnɔ funteni k'a faamuya e k'i miiri o la i k'i yɛrɛ woloden lajɛ i y'a faamuya e ka ninnu ta dun parce que u y'a kɛ faso de u ma k'i ye dɛ i ye ninnu bɛɛ jigi tigɛ Jean-Claude Amion Guino terrain dira k'e de to ministère la i b'a la dɛ i jilaja dɛ i ka na ni wari ye sinon i k'u ka terrain ko ɲɛnabɔ Amion Guino Jean-Claude a ka terrain mun dir'u ma 300 mètres carrés a k'a ɲɛnabɔ i y'o faamuya wa u ka bourse wari a k'a d'u ma a ye minnu bila ka taa kalan na u place la aw k'u ka bourse wari segin ma IBK bɛ balo la aw bɛ balo la ordinateurs bɛ yen i y'o faamuya wa signature bɛ yen a y'u ka terrain ɲini k'a d'u ma dentanni ninnu a y'u ka terrain d'u ma minnu fana bɔra Guinée ni Mozambique u ka wari mun n'a y'a tigɛ u ye 20,000 mun di i y'a faamuya ko cɛ dɔ ma ko cɛ mun bɛ ka course kɛ mun bɛ ka u ka wari ko ɲɛnabɔ i y'a faamuya équipe nationale ni banque cɛ aw ka cɛ in yira k'u ka wari d'u ma kɛlɛ tɛ ne ni aw cɛ négociation tɛ ne ni aw cɛ Jean-Claude n y'a mɛn k'i ye 500,000 di basketkɛla minnu nana a ɲɛna dɛ mais bi m'i bɔ ministère la i kun m'a kɛ dɛ bi m'i bɔ fédération na i m'a kɛ mun na i y'a kɛli daminɛ i b'a dɔn ne ye kuma minnu fɔ prévu bɛ ne bolo mais i ye mun k'a ɲɛna an b'i fo k'i barika d'o la nin bɛɛ de bɛ dɔ ɲɛnabɔ a la donc u ka terrain ko in n'i sera ka 500,000 ko in ɲɛnabɔ i bɛ se ka terrain ko in fana ɲɛnabɔ o ta ba la an ka kɛ teri ye o ta ba la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o ta ba la ok donc n kun bɛ fɛ k'o de fɔ aw ɲɛna i y'o faamuya wa Amion Guino i jilaja sinon maɲa ma nin kɛ dɛ la ilaha illallah Amion Guino e bɛ CODEM de la ne Bala y'a fɔ dɛ ok donc maɲa kun bɛ sɔn mun ma i bɛ sɔn o de ma maɲa ka bɛ mun kɛ i b'o de kɛ kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ a ye denmisɛnninw a y'u bɛɛ ka mun u ka kɔrɔlen minnu b'aw la a y'a ɲɛnabɔ ni a tɛ aw la ministre minnu taara minnu bɔra fédération na n'a bɛ mun bolo a y'o yira donc maintenant o tigi k'a ɲɛnabɔ so hali n'a b'a ka du feere a ye du feere a k'u ka kow ɲɛnabɔ sinon a tɛ diya ko ye bon denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɔra Guinée ka taa Mozambique n'u kɛra vice président ye n'u nana a denmisɛnninw taara min i y'o faamuya Mali de la i b'a ye mɔgɔ bɛ basketkɛla dɔ équipe ɲɛnama bɛ sɔrɔ mun bɛ coupe ta équipe ɲɛnama bɛ sɔrɔ minnu bɛ taa coupe d'Afrique finale la san wɛrɛ u si t'i ye bilen mais olu bɛ kɛ cogo di ni mun fa m'a bila ka taa o somɔgɔ ma sɔrɔ mun b'a bila ka taa extérieur la o ta bɛ laban mun na a bɛ laban baarakɛbaliya la a bɛ laban fugariya la mun bɛna f'u ma mun bɛ fɔ musomanin ninnu ma giniw de don mun bɛ fɔ cɛmanin ninnu ma fugariw de don mais alors que u ye baara dɔ kɛ baara mun n'u y'a kɛ faso ye baara mun n'u y'a kɛ état ye baara mun n'u y'a kɛ jamana ye baara mun n'u y'a k'u faw ye u faw m'a tɔnɔ dun u y'a k'u baw ye u baw m'a tɔnɔ dun u y'a kɛ u balimaw ye balimaw m'a tɔnɔ dun u y'a kɛ faso ye faso m'a dɔw ye mais ni faso m'a dɔw ye est ce que u b'u ta kɛ cogo di a ye denmisɛnninw ka wari ɲini k'a d'u ma i y'a faamuya aw bɛ fédération na villa b'aw bolo katikatiw b'aw bolo kɔɲɔmusow b'aw bolo aw musow magasin b'olu bolo aw musow olu bɛ baara la aw yɛrɛ bɛ baara la mais aw bɛ se cogo di fantandenw olu ɲɛji k'o wari ta k'o dun fantandenw olu ɲɛji ka étage jɔ o la fantandenw olu ɲɛji ka hôtel jɔ o la fantandenw dɔw baw de fana ye maɲumako kɛ u ka tɔgɔtɔgɔ ni wari ka tafe kun na ka passe d'u ma dɔw ye nkalon tigɛ u tɔntɔnw ye pour que
u bɛ se ka passe d'u ma dɔw ye u kɔrɔmuso cɛw ka galon tigɛ olu ye walasa ka tɛ ka samara san dɔw ye galon tigɛ u kamelenw ye pour que u bɛ se cogo min na dɔrɔn baara mun n'u y'o daminɛ san joli joli kɔnɔ n'o ye basket ye olu bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ o la ka se k'u fa n'u baw ɲɛji cɛ o la olu ka taa kupu ta ka na cɛ Lamini da ye sama faga ye ko farafinna kupuba da ye coupe d'Afrique ye n'i taara la finale la i ye koba kɛ Mali la olu bɛ se ka na cogo di o wari sɔrɔtɔ o ka kɛ makarito ye i y'a faamu ou bien o wari ditɔ i ma k'i ka wari tilancɛ di cɛ dɔ ma ko mun ye course kɛ a y'o de kɛ minnu bɔra Guinée ka taa Mozambique a y'u ka wari d'u ma wari in u ka 50% dira cɛ ma a ka segin u ma san 3 kɔnɔ aw tɛ maloya Jean-Claude aw tɛ maloya Seydou Maïga aw tɛ maloya Aruna Maïga aw tɛ maloya ministre nana ɲɛnabɔ i y'a faamu ministre kura in o nana ka na ɲɛnabɔ fédération na Jean-Claude e bɛ taa Seydou bɛ to yen Seydou bɛ taa Aruna bɛ bulon nɔ la e bɛ tila ka na Seydou bɛ na tuguni Aruna bɛ na fédération ye aw de ta ye wa i y'a faamu a y'u ka wari ɲini ka d'u ma ok bibi na Bala Fitini halalaw wele kuma sera i y'a faamu wa Mali basket ko problème an bɛ dɔ fo a la fɔlɔ i y'a faamu Bala Fitini n'o de ye Soumaïla Sangare n'u b'a fɔ a ma ko l'an 2000 Bala Fitini Soumaïla bɛ fo e m'a ye Soumaïla de y'i to États-Unis ka 100 bila ka na ko cɛmanni minnu sera ka Coupe d'Afrique ta n'ale ka baarakɛta ye k'ale wasara ko ka 50 d'olu ma a ma ɲinɛ musomaninw kɔ ko musomanin minnu batira finale la musow ka Coupe d'Afrique la ka 50 di olu ma Soumaïla de y'o kɛ Soumaïla de y'o kɛ i y'a fɔ a Sangare kɛ Soumaïla de y'o kɛ cɛ ala barika tɛ galon tigɛ sa sinon Soumaïla y'a daminɛ cogo min na Soumaïla b'o dɔn fédération n'a sɔrɔla ni fédération baarakɛla ninnu k'olu tun ye baarakɛla ye bilayi sisan b'a sɔrɔ Soumaïla ninnu sera ka Mali basket bila yɔrɔ bɛɛ Soumaïla i ni ce l'an 2000 basketkɛlaw ko k'i fo l'an 2000 u faw ko k'i fo i y'a fɔ l'an 2000 Soumaïla Sangare basketkɛlaw ba ko k'i fo Soumaïla Sangare Mali kɔnɔ supporteriw ko k'i fo Soumaïla Sangare ala ka États-Unis diya i la i ma ɲinɛ basketkɛlaw kɔ ala kana ɲini kɔ i y'a bɔ nafolo mun ala ka caman bila ye faso kanu min n'i y'a kɛ ala ka to faso k'a dɔ ye baso min n'i y'a kɛ ala ka to baso k'a dɔ ye cɛ ye halala de sa sinon malien denw ye basket daminɛ ɲɛ mais i jouera NBA la i y'a faamu i ka cɛya tɛ dɛ mais ko bɛɛ n'a wagati don ni ala ye mun kɛ o ka fɔ i ni ce i ni baraji an mago bɛ dɔw de la Mali fédération ko la an mago bɛ dɔw de kana se ka fédération bɔ babaw bolo an mago bɛ dɔw de kana fédération bɔ erekanw bolo an mago bɛ dɔw de kana jɔnni bɛ se ka na ni denmisɛnnin minnu ye baara kɛ n'u bɛ se k'u wɔsi dun ci bilala jɔnni ma Moussa Touré n'u b'a fɔ a ma ko Moussa la France Moussa an t'a dɔn Moussa bɛ yɔrɔ min na dɛ dɔw ko k'a bɛ Centrafrique dɔw ko k'a bɛ Europe Moussa faso mago jɔr'i la Moussa ni e bɛ Mali fédération ɲɛfɛ Moussa n kalela ala la Moussa denmisɛnninw nin tɛ k'u la n'u ye coupe ta u b'a dun Mali basket bɛ avancer Mali sport bɛ avancer Moussa ne bɛ basketkɛlaw ɲɛ fédération du Mali i y'a faamu Moussa ni e b'olu ɲɛ bilahi denmisɛnninw tɛ kasi Moussa ne b'u ɲɛ a bɛ minnu bɛ yen ni farikolo ɲɛnajɛ ka d'u ye a b'u bila u ka courage sɔrɔ Moussa ne bɛ Mali basket ɲɛfɛ basket bɛ avancer fédération bɛ avancer basketkɛla cɛmanw bɛ nafa sɔrɔ basket la musomanw b'a sɔrɔ Moussa an bɛ k'e de wele Tourew den Moussa Touré k'i kana Mali fédération bɔ i Touré ɲɔgɔnw bolo k'i kana Mali fédération bɔ banbaw bolo k'i kana Mali fédération ta k'u dalen don e dɔrɔn de la ko parce que ko k'i to yen nɔ e Moussa tun ye arbitre de mais passion e ta kun y'o de ko k'i to yen nɔ ko Baramali kun mana wari mun di k'a kun bɛ don basket la Baramali mana wari mun di ko basketkɛlaw kun b'a nafa don bi in na Baramali t'a di orange mun b'a di u b'a bɛɛ dun denmisɛnninw yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ Moussa an mago b'i la i y'a faamu wa Moussa la France ni mun ye Moussa la France ye n'a muso y'a ye muso ne balima Moussa f'i cɛ a kana Mali basket ta Moussa denw n'a y'a mɛn a y'a fɔ aw fa ɲɛna k'a kana faso mago jɔr'a la k'a kana ko baso mago jɔr'a la k'a kana ko kana jamana ta farikolo ɲɛnajɛ n'o ye basket ye Moussa Baramali mɔgɔw k'i bila ka na Moussa ala kama i kana an bɔ bolo la Moussa mana bɔ yen wele bɛ di jɔnni fana ma tuguni o de
Tidiane Darame ale mun be basket kala demsanu beke ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye Tidiane Darame ale mun bena kande basket sigi Mali la ka demsanu dege Tidiane Darame ale mun mina ani tubabu munnu mina ani américain munnu mina a tɛ hôtel wari minɛ mɔgɔ la a tɛ foyi minɛ mɔgɔ la a bena k'u kana Mali basket k'u kana basket kɛlaw kala Tidiane Darame mun b'o kɛ Tidiane Darame na i kana Mali fédération de basket ta Tidiane Darame Tidiane Darame ye preuve dɔ kɛ dɛ i nana Mali la i bɛna ka n'i ka kan sigi maliyɛnw mɔgɔ si tɛ wari d'i ma mɔgɔ tɛ hôtel ta ye i ni minnu bɛna mais i taara ka taa kɛ Guinéens i taara ka taa kan Guinéens y'i wele u ye hôtel sara ka wari d'i ma k'a di ka mɔgɔw ma i ye minnu former Guinée olu de ye Mali équipe nationale bien fara i ye minnu former kan de basket olu de ye Mali équipe nationale bien fara olu de y'an sɔn ci donc o de ye prévu ye Musa an b'i wele Musa Darame Daramew den Musa Darame halalaw den Musa Darame na falaw fa n'u ba na i kana fédération minɛ i k'a k'i ta ye Musa Darame cam cɛw cɛ musow bɛnbakɛ cam musomaninw ni cɛmaninw ko cam k'i ka na ko fédération mako b'aw la k'aw ka na to aw kana olu ɲɛji cɛ cɛmaninw ko k'a ka n'olu ɲɛji cɛ Mali sport basketkɛlaw ko k'a ka n'u ɲɛji cɛ k'u jigi bɛ da jɔnni kan ko n'aw mana ko Jean Claude ninnu b'olu faga ko n'aw mana ko Aruna Touré b'olu faga ko n'aw mana ko Seydou Touré b'olu faga ko n'aw mana i y'a faamu ko Jackson bɛ ɲini k'olu faga ko n'aw mana ko Bamba bɛ ɲini k'u biɲɛ yɛlɛ ko n'aw mana ko Diko bɛ n'olu faga k'aw ka n'olu bɔ bolo la ko ministre sport dɔ nana mun ye halala ye n'a bɛ baarakɛlaw fɛ k'u jigi dalen don jɔnni kan k'olu jigi dalen don aw de kan ani aw tɔɲɔgɔn minnu bɛ Mali la a kɛra bala ninnu ye wo basketkɛla musokɔrɔbaw aw ka fara ɲɔgɔn kan aw minnu welela aw ka basketkɛlaw ka association dɛmɛ ok i y'o faamuya wa a k'u dɛmɛ surtout Musa Touré Musa la France Musa na dɛ n'i ma na a ma ɲi dɛ Musa na dɛ bɛɛ b'a dɔn e mago tɛ faso wari la bɛɛ b'a dɔn wari b'e kun bɛɛ b'a dɔn e ye baarakɛla ye bara Mali la e kun bɛ yen nɔ i y'a fɔ i ye arbitre de mais Mali basket de kun ka di ye i ko f'i k'a dɛmɛ Musa na basketkɛlaw de ko k'u mago bɛ Musa la i y'o faamuya wa o mana bɔ yen nɔ Musa Touré n'o bɛ wele ko Musa la France Tidiane Darame e ka prévu ma yira mɔgɔ la denmisɛnninw yɛrɛ ko k'u fa n'u ba ye e Tidiane de cam k'i ka na ko k'i to yen nɔ k'i nafa yira k'i ni banbaw ma bɛn a la i y'o faamuya wa ko parce que ko mɔgɔ i y'a faamu namara dɔrɔn de don donc anw mago bɛ aw la aw ka na Musa la France na i y'o faamuya wa na ala kama l'an 2000 k'i fo i y'o faamu k'i fo Musa la France e ka na Tidiane Darame cɛw cɛ musow bɛnbakɛ Tidiane Darame la ilaha illallah Tidiane i ɲɔgɔn tɛ yen sa ala ka si ni kɛnɛya d'aw bɛɛ ma one love à vous tous.